السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحصة ديال اليوم اللي غتكون تصحيح تمرين من نماذج الامتحان الوطنية اللي غتكون مسألة ديال لي فونكسيون اكسبونسيال، يعني دالة أسية. إذا على بركة الله نشوفوا المعطيات. عطاونا لي دوني une fonction égale à exponentielle de x moins 4 exponentielle de x plus 3. يعني définition R. Première question, on vérifie que f de x égale à exponentielle de x moins 4 plus 3. Donc c'est très simple, donc c'est عادي. Alors on développe cette expression pour obtenir l'expression des données اللي كاينه في التمرين. Donc on a prendre هذا ماشي باب ديال اف. On a quoi? On a exponentielle de x, facteur d'exponentielle de x moins 4 plus 3. Et on développe. Mais si on développe, on a exponentielle de a fois exponentielle de b égale à quoi? Égale à exponentielle de a plus b. Et on ajoute هذا لهذا. يعني في حل les puissances اللي درنا في الكوليج. يعني a exposé n fois a exposé n égale à exposé n plus n. Donc j'y développe. Donc égal à exposant d'elle, x plus x, c'est 2x. Exponentielle fois 4, ça fait 4 exponentielle x. Plus quoi? Plus 3. Donc à l'expression de la fonction qui a fait les données. Donc c'est quoi d'ailleurs? F de x. Donc à l'expression, donc à la fonction f de x. Donc f de x égale à l'expression بينها. دونك امبليك دائما نرجعوا لحنا سميتو الاستنتاج دائما في الامتحان الوطني. دونك اف دو اكس ايكالا اكسبونسيال دو اكس فاكتور دو اكسبونسيال دو اكس موان 4 بلس 3. دونك هذا هو لا كيسيون دوموندي. جاوبنا عليها. الشيء اللي مطلوب منا نشوفوا في غتستغل غير واحد الفكره في الامتحان الوطني. دونك الى عطاونا اون اوتر اكسبريسيون دو لا فونكسيون اف، عرفوا بان هذا السؤال اللي غيجي ديغيا مباشره من موراه راه غنستغلوا ليكسبريسيون الثانيه ماشي ليكسبريسيون الاولى. واضح؟ اذا نشوفوا في غنستغلوا هاد ليكسبريسيون. دونك غادي دوموندي دو كالكولي لا ليميت دو بلس انفيني. دونك كالكولي ليميت دو بلس انفيني اون ديدوي. دونك بروميي دونك A B. Donc on a B, calculer la limite. Calculer la limite de plus infini pour f de x et la limite de plus infini pour f de x sur x. Pour f de x sur x et on déduire, interpréter graphiquement le résultat obtenu. يعني غنعطي التأويل الهندسي للنتائج اللي غنلقاو. دونك نشوف دابا اش نطلب. دابا نشوف حسبوا ليميت بلس انفيني. دونك سي الى عندنا في لا فونكسيون يعني فورم انديتيرميني توجور اون فاكتوريز. الى عندنا لا ليميت بلس انفيني بور اون فونكسيون ديفلوبي فيها فورم انديتيرميني، اون سول شوز نديروها هي اون فاكتوريز داك ليكسبريسيون ديال الداله اف. دونك هاد العنصر اللي عطاونا لنا دونك راه هما عطاونا فكروا لنا اننا غادي نعملوا. دونك غادي ندوزو شنو الى لا كيسيون ديالنا. دونك لا ليميت دو بلس انفيني دو اف دي اكس. الوغ جو رومبلاس اف بار لو دوزيام اكسبريسيون. هنا نعوضو بالثاني ماشي بالاول، غادي نعوضو بهذا ماشي بهذا. دونك ايكالا لا ليميت دو بلس انفيني exponentielle de x facteur exponentielle de x moins 4 plus 3. ثم et après نرجعوا لي بروبريتي ديالنا وعندنا واحد لي ليميت يوزيال ديال من الاكسبونسيال حنا عارفينهم. كي صون هاد لي ليميت نذكروا بهم. on a la limite de plus infini pour exponentielle de x égale toujours plus infini. et la deuxième ديالها la limite de plus infini pour exponentielle de x sur x égale toujours à plus infini. Donc هادو ديال plus infini ملي غنوصلوا لموان انفيني غنذكروا بالعلاقات ديال موان انفيني. دونك عندنا جوج غنمشيو للوطني بسبب جوج شنو دو ليميت فقط اليوزيال بور اكسبونسيال. الوغ شي جو رومبلاس. هنا شنو هو هذا؟ هو بلس انفيني سي بون. هنا شنو هو؟ هنا لي نومبر راه نيجليجابل دوفون لانفيني.
اش يولي هذا لانفيني سيتون. دونك عندي لانفيني فوا لانفيني ايكال على لانفيني. مي بلوس انفيني موان انفيني في اتونسيون راه كاين تما فورم انديتيرميني. مي في البرودوي نو، لانفيني فوا لانفيني ايكال على لانفيني. نرد بال فقط شنو لو سين. الا كان ميم سين دونك بلوس انفيني، كاين سين اوبوزي دونك راه هي موان انفيني. دونك هنا on a plus infini donc égal à plus infini. Donc la limite de plus infini pour f de x égale à directement égal à plus infini. Mais في l'examen national ما تخلوش هكا، il faut justifier علاش كتصير plus infini. Donc quand وصلنا car justifie la réponse car la limite de plus infini pour exponentielle égale à plus infini. ما تزيدوش هذه حيت لا ميم سي لا ميم، هذه بلوس اكسبونسيال اكسبونسيال، هذا العدد فقط يعني ما غيروا والو. دونك ايكالا بلوس انفيني. لانفيني ايكالا لانفيني لانتربريتاسيون ما عندهاش. دونك il faut calculer la deuxième شنو لا ليميت اللي دوموندي هنا اللي هي اف دي اكس سور اكس. اون كالكول دابا. دونك لا دوزيام limite de f c'est la limite de plus infini f de x sur x. Donc c'est la même chose, je remplace par le deuxième exponentiel de la fonction. Je remplace par avant. Donc égal à la limite de plus infini pour exponentiel x, facteur d'exponentiel de x moins 3, moins 4 plus 3, le tout sur exponentiel sur x. Donc le numérateur, alors on a plus infini. Le dénominateur est aussi plus infini. L'infini sur l'infini, c'est en forme indéterminée. Donc, la limite l'oula, ما خرجاش، ما عندي ما ندير بها، ما خرجنيش. اش غندير هنا سي جوتيليز لا دوزيام ليميت ديال الداله. دونك جوتيليز هادي. الوغ الا جيت هنا، الوغ جو فوا هاد اكس هذا اش يوقع؟ غتاخدو نقسمو. الوغ سو فورم دو ا بلس بي سور سي. دونك ايكال ا سور سي بلس بي سور سي. Mais on a d'abord à la x ثم 3 sur x. Donc égal à la limite de plus infini de l'exponentielle x. Exponentielle x facteur exponentielle x moins 4 le tout sur x. x plus 3 sur x. هذا صافي négligeable. تالينا منه علاش؟ On sait que tous les constantes sur l'infini égale à 0. دونك غادي يبقى لي دابا هذا غنفكر في هنا. الا عندي ا فوا بي سور سي ماشي بجوج هما ياخذوا هذا المقام، واحد فيهم اما هذا ولا هذا. الوغ دائما الى عندكم اكسبونسيال فوا اون اوتر فونكسيون اون سي اون ديفيز باغ اكس، الا كانت لا دوزيام هذه الفونكسيون الثانيه غتساوي لانفيني، دونك هاد اكس غياخذوا هذا بوحدو. علاش؟ باش نحافظوا على العلاقه ديالنا. دونك ايكال لا ليميت دو بلوس انفيني x هنا اكسبونسيال بوحده اللي غناخذو على اكس، لان برودوي شنو هو البرودوي؟ هو لو نيميراتور فوا لو نيميراتور سور لو دينوميناتور فوا لو دينوميناتور هكا. دونك نبسط في البسط مقام في مقام فوا هنا جيمي فوا اكسبونسيال شنو؟ اكسبونسيال دو موان 4 بلس 3 sur x égale 4. Donc on sait exponentielle de x sur x une limite usuelle égale à plus infini. Donc, elle donne plus infini, elle plus infini. Donc, le produit, c'est plus infini. Mais 3 sur l'infini égale à 0. Donc, la fonction tous égale à quoi? Égale à plus infini. Donc, n'oubliez pas, justifie pourquoi égale à plus infini. Donc, car la limite de plus infini pour exponentielle x sur x égale à plus infini. Et la limite de plus infini de 3 sur x égale à 0. هذا بلا ما نعاودو هذا سي ديجا كاين هو on sait que la limite de exponentielle égale à plus infini. Mais quelle est l'interprétation graphique au résultat obtenu? أنا هنا حسبنا f de x sur x. هذا f de x sur x إما غتكون شنو سي égale à 0 ou bien l'infini ou bien un réel différent 0. Donc si de f admet une branche parabolique vers quoi? Vers l'axe des ordonnées au voisinage de quoi? Au voisinage de l'infini. Mais c'est égal à 0. Et égal à 0. Il y a l'excellence les fonctions Ln. Un si égal à 0 implique quoi? Implique aussi que si de f admet
une branche parabolique vers l'axe des abscisses نحو محور الأفاصيل. إلا كان كتساوي زيرو فرع شد جميع نحو محور الأفاصيل. إلا كانت لانفيني فرع شد جميع نحو محور الأراتيب. Mais il est égal à un réel A, la question, la question, sinon ça va changer. Montrer qu'une droite delta est une asymptote ou bien une branche parabolique pour CDF. Mais là, l'infini. Donc, quelle est l'interprétation graphique? Donc, si CDF admet une branche parabolique vers quoi? Vers l'axe désordonné au voisinage de plus infini. Donc, CDF admet une branche parabolique vers l'axe désordonné. Au voisinage de plus infini. Donc voilà l'interprétation graphique au résultat obtenu. La question suivante, c'est nous demande de calculer la limite de moins infini et il doit aussi interpréter graphiquement le résultat obtenu. Donc, on a la limite de moins infini ou nous avons donc la limite de moins infini, la limite de moins infini égale. Donc, la limite de moins infini pour exponentielle de x égale à 0 plus. Et l'autre limite, c'est la limite de moins infini, ce sont des limites usuelles. Limite de x exponentielle de x égale à 0 mais 0, 0 moins. Donc, à la pour la limite de moins infini de exponentielle de x. Alors, on va نستعملوش l'expression الثانية. علاش؟ لأنها la fonction إذا كانت يعني factorisée par exponentielle, la limite de moins infini, pour une fonction faire exponentielle, donc la limite, donc pour calculer la limite de moins infini, pour une fonction s'exprime en fonction de exponentielle. Alors si je remplace par des règles usuelles, mais لقيت forme indéterminée, donc اش غنديرو غادي نغيروا l'expression. اش كتعني forme indéterminée؟ ان الحساب المباشر راه يستحيل. Alors il faut changer l'expression de la fonction pour supprimer la forme indéterminée. Donc هنا اش غندير هنا؟ عندي seule méthode دابا هنا moins fini. اش هي la méthode هنا؟ فقط شنو on développe non short. Donc هنا on développe. كل مزيان دائما كل ما اش غندير منها؟ on développe. هنا دابا لي العلاقه ديالي. Donc, pour moins infini, on développe et plus infini, on factorise. Voilà. Donc, j'utilise la première expression qui est déjà développée, mais on rien fait. Donc, la limite de moins infini pour x égale à la limite de l'expression développée. Maintenant, je vais factoriser exponentielle d'exponentielle 2x moins 4 exponentielle x plus 3. Et donc, je remplace par les limites usuelles. Alors, la limite de moins infini pour exponentielle, c'est 0. Donc, ça donne 0. 0, il reste 3. Donc, égal à 3. Mais n'oubliez pas toujours là, justifie la réponse, les fonctions LM exponentielles. Donc, là, car la limite de moins infini pour exponentielle de x égale à 0. Donc c'est 0, c'est 0, donc il reste égal à 3. Mais quelle est l'interprétation graphique au résultat obtenu? Maintenant, c'est les asymptotes. Il y a l'asymptote horizontale, asymptote verticale et asymptote oblique. Donc si la limite d'un réel A égale à l'infini, donc admet une asymptote verticale d'équation x égale A. Mais si la limite de l'infini
égale à un réel B. Donc si le f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à la constante obtenue. Donc à chaque fois là, c'est la limite de l'infini pour y c'est égal à un réel B. Un réel B implique que y égale à B, c'est un asymptote horizontale. Asymptote horizontale. Et là donc on dit de quoi? Donc si de f, admet une asymptote, horizontale, horizontale d'équation, d'équation y égale à 3. Donc si la limite de l'infini égale à un réel, donc si f admet une asymptote horizontale. Mais c'est l'inverse, si la limite de un réel A égale à l'infini, c'est la même chose, mais je change sur mon A vertical x égale à la réelle. Mais si la limite par exemple de A égale à l'infini, donc si f admet une asymptote verticale d'équation x égale à la réelle de Keren. C'est bon? Il a deux choses. Il a la question suivante, exponentielle. Donc on sait que quoi? Que toujours exponentielle d'x', on sait égale à exponentielle du x. Et exponentielle u, u est sous forme de fonction. Alors par exemple, exponentielle de x, 4x, x carré. Alors on dérive avec u. Donc égale u fois exponentielle de u. Donc n'oubliez pas de les règles, fonction exponentielle. Donc exponentielle de x égale à la même, elle reste comme elle est. Exponentielle de u égale à u prime fois exponentielle de u. حنا غنشدو ممكن نساوي شي الا هذه على قدر كلشي لان ممكن نستعملو هنا جو بو utiliser هنا شحال المشتقه ديال هذه هي واحد دونك راه هي دونك لا رègle générale راه هي u exponentielle de u c'est u prime fois exponentielle de u pour x appartienne pour x appartienne toujours هنا دي واحد الاناليز ديالكم ما تشدوش يعني لا ريبونس من الوسط دائما نطلقوا شنو نطلقوا en partant par l'ensemble de définitions de f. On a f' égale x égale exponentielle 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 mis le tout prime. Et on dérive selon l'alaqa ديالنا. Donc implique quoi? Implique que f' de x égale, alors chez exponentielle de x sous forme de exponentielle de u, donc je dérive 2x prime fois la même fonction, donc je mets étape par étape, donc 2x prime fois exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de 2x reste comme elle est, mais 3 égale à 0. Donc quoi? Donc je dérive 2x prime exponentielle de 2x, 4 exponentielle de 2x c'est 4 exponentielle reste comme elle est, et la constante 3 c'est 0. Donc égale à 2 exponentielle de x moins 4 exponentielle de x. Si j'ai une constante, je mets ici, allez faire un petit rappel. Si j'ai une constante k, et une constante k fois exponentielle de x, il y a une constante fois exponentielle. Alors si je dérive, alors il reste comme il est, 900. تبقى نفسها ما غتبدلش عدد فوا اكسبونسيال غادي يبقى عدد فوا اكسبونسيال 2 فوا اكسبونسيال بريم سي 2 فوا اكسبونسيال دونك نعملو دونك ايكال كوا ايكال 2 اكسبونسيال كاينه جوج هنا جوج 2 ونعملو بي اكسبونسيال الوغ سي جو برون يعني خرجت لو فاكتور اكسبونسيال من هنا اش يبقى هنا تبقى عندنا واحد اكسبونسيال علاش هاد 2 اكس ثاني كتعني عندكم 2 اكسبونسيال دونك هنا 2 اكسبونسيال مي خرج جوج وخرج اكسبونسيال اش بقى بلاصه هذا كيبقى 2 فقط اللي غتبقى بلاصه اذا فوالا ليكسبرسيون يعني دوموندي حنا عطاوها لينا هي عطاونا 2 اكسبونسيال اكس فاكتور اكسبونسيال موان 2 نشوفوا دابا فين غنستعملوها
toujours les prime, f prime, في غنستغلوها donc toujours فاش في tableau ou le signe de f prime pour dresser tableau des variations. donc علاش خاصنا دابا هنا غادي ندوسي اشاره باش نرسموا جدول التغيرات. donc هنا عطاونا troisièmement A et troisièmement B c'est étudier le signe de f prime. troisièmement B c'est étudier le signe de f prime puis dresser le tableau des variations. نشوفوا هاد الاشاره شنو هي. عاوتاني ما نساوش توجور هاد العلاقه يعني ا ديزاسيوس نزيدهم اي كليماتيسياسيون بان كيلك سوا اكسبونسيال مهما كان اكس دو ار راه اكسبونسيال دو اكس جميع الاطوال كيلك سوا اكس او بيان اي فونكسيون راه توجور اي بوزيتيف دونك راه توجور اكسبونسيال اي بوزيتيف. دابا لقينا جينا هنا on a f prime de x égale 2 exponentielles facteur de exponentielle moins 2. غنشوفوا واش كاين دي فالور يعني بوزيتيف نحيدوهم. فين هما؟ ها هما. اذا هاد 2 exponentielles يعني ما غتغير والو نو شونج غيان غتبقى نفس هاد اكسبونسيال بلس بلس. دونك هنا انا نحيد هادي ما عندي ما ندير بها. علاش ما غتبدل والو؟ اش يبقى لي دابا؟ تبقى لي اكسبونسيال موان 2. واش حنا عرفنا الاشاره ديالها؟ لا هذاك هذا هو لو سين. كون كانت بلس هنا 2 بلس اكسبونسيال دونك حتى هي موجبه. علاش؟ حيت لا سوم ديال 2 بارتي بوزيتيف غنحيدوهم. دونك الداله تكون ديكسياسيون كلها يعني بوزيتيف دونك اف غتكون كروسونت سور ار. مي هنا عندي واحد مو هنا دونك لو سين ديال هذا ما معروفش دونك هو لو سين دابا. دونك il nous demande de étudier le signe de f prime. دونك غنشوفوا شكون هو لو سين دابا. اون ا كوا دونك نقلبوا على اشاره. اون هذا ما تنساوش في وطني ان هذا يعني il fait le supprimer يعني لوجيكمون خاص نتخلصوا منه يعني منطقيا. supérieur 0 حنا عارفين الموجب. donc quoi donc le signe de quoi de f prime et le signe de quoi et le signe ديال العنصر اللي بقى لينا ديالاش le signe de quoi du exponentiel du x moins 2. donc voilà la question de la et après puis dresser tableau de variation. من بعد نرسموا جدول التغيرات. شكون هو الطابلو هذا؟ هو لو سي ديال ديال اف سيكوند اف بريم. دونك اون ديال لو سي ديال هذا دونك خاصنا نحلوا واحد المعادله اللي هذا كيساوي زيرو باش نعرفوا شنو داك لو بوين اللي غندير فيه tableau de variation. دونك رجعنا يعني pour dresser tableau de variation on étudie le signe ديال هذا. On a quoi? On calcule, on résout cette équation. On a quoi? On f prime de x égale à 0 implique, je connais que هذا égale à 0 implique que exponentielle de x moins 2 égale à 0. On نقلبوا على la valeur de x qui vérifie هذا égale à 0. إذا نكملوا implique que exponentielle de x égale à 2. وهذا واحد غايقل في الدرس ديالنا عندنا شنو عندنا سي exponentielle de x égale à une constante k implique quoi? Implique que x égale à ln. ln de quoi? ln de k. donc si x exponentielle de x égale à k implique que x égale à ln ديال هاد الفالور. علاش ميجبناها؟ pour supprimer ln exponentielle on fait entrer عليها شنو؟ ندخلوا عليها ln باش تحيد اكسبونسيال ونحسبوا. دونك نجي هنا alors pour supprimer هاد ln هاد اكسبونسيال ندخل ln implique quoi? implique x égale ln de 2. ها لقينا une valeur في le champ il est s'annule هاد f second s'annule que x égale à 2 ln de 2. mais خاصنا دابا خاصنا le signe. alors le signe بما ان كاينه اكسبونسيال alors on peut pas utiliser la règle ديال يعني les signes de a et l'opposé le signe de a. هنا خاص نحلوا واحد المترجحه واحد une équation اما supérieure ou bien inférieure. donc نجيو هنا on a quoi? on a exponentielle du x moins 2 اما خذوا كبر اما خذوا صغر اللي بغيتو نتوما. دونك ناخذ مثلا اكبر من 0 implique que exponentielle supérieure 2 et après
نفس الطريقة يعني جو ديباغاس من شنو من او نحيدوها ان بلي كيو اكس سوبيريور الين الين دو دو. دابا اش فهمت من هذه المترجحة ان هاد القيمة غادي تكون موجبة ملي غيكون اكس شنو كبر من الين ديال جوج. دونك سي اكسبونسيال موان 2 يعني سوبيريور زيرو كون اكس سوبيريور الين دو دو ملي غيتوجه شنو à droite ديالو. Donc je dresse table de variation. Il y a deux lignes. La première ligne F', la deuxième c'est F et X. Ce sont les éléments du tableau. Mais premièrement, أول عنصر خاص نحطه هو مجموع التعريف باش ما غلطش. إذا فين دالة معرفة donc il est défini sur R. Donc c'est moins infini plus infini. Donc je mets le domaine de définition الأول. Et après, je cherche l'élément fin n'admet. Donc, F c'est F', il s'annule quand X égale Ln de 2. Donc, c'est quoi là? Ln de 2. Ln de 2. Donc, ça nous l'est. D'abord, je remplis le tableau. Donc, on a Ln supérieur quand X est à droite de Ln de 2. Donc, on a plus et l'inverse fait la partie de 3 de la chose du tableau de variation. Donc, si f' est négatif, donc f est décroissant. Positif, donc f est croissant. Donc, f décroissant, f est croissant notre intervalle. Les limites, on a calculé les limites de moins infini. On a, je crois, pris les charges. Donc, on a c'est 3. Donc, 3. On a la limite de plus infini, c'est plus infini. Et ici, je calcule l'image de Ln de 2. Ln de 2. Donc, on a fait on a Ln f Ln de 2 égale. Donc, la fonction d'Ln, donc égale à exponentielle de Ln de 2 moins 4 exponentielle Ln de 2 plus 3. هاد دو ترجع لبلاصة. هاد دو ترجع لبلاصة هي شحال هي 62 هي 4. دونك غادي نعطيكم هذا 4 ناقص شاطين هذا جوج لأن باش نحيد ان ندخل اكسبونسيال غادي يبقى لكم جوج زائد 3. دونك أنا ندير إيطاب باغ إيطاب بحال يلاه كنتعلم. عندي نرجع لبلاصتي يولي 4. هذه عطينا جوج مع 4 هي شنو ناقص 8 زائد شحال زائد 3 هي شحال هي ناقص 1. دونك ليماج دو Ln de 2 c'est moins 1. Quatrième arme, vérifie que f de x égale à exponentielle de x moins 1 fois facteur d'exponentielle moins 3. Il suffit seulement de développer. Et la meilleure méthode, c'est on développe pour obtenir l'expression de f de x. Donc on a quoi? On a exponentielle x moins 1, facteur d'exponentielle de x moins 3 égale, et on développe, égale exponentielle fois exponentielle, c'est exponentielle de x, on fait additionner les exposants, donc égal à exponentielle de x, moins, si on développe ces 3 exponentielles x, et donc si je développe là, c'est moins exponentielle x, moins 1 fois moins 3, c'est plus 3, égal exponentielle de x, moins 3 moins 1, c'est moins 4, exponentielle x plus 3. Donc, cette expression d'elle-même, la fonction de les données. Et le on a la fonction y. Donc, on met ici égal à f de x. Donc, on a bien la question de l'implobable, f de x égale à la valeur alliée. D'abord, je fais en même temps, puis donner les points d'intersection de CDF et l'axe des abscisses. Donc, si de f déterminé les deux points d'intersection de CDF et l'axe des abscisses.
قالوا لنا هنا ثم حدد نقطتي تقاطع السيد اف ومحور الافاصيل. حنا الفكره العامه شنو هي؟ غنصاوب السؤال ديالنا ونرجعوا الى لا ريغل جينيرال ديال من ديال لي بوين دانترسيكسيون اونتر سيد اف في لاكس دي زابسيس. دائما توجور اون ريزولف شنو ليكواسيون اف دي اكس ايكال زيرو. فيما سمعتو يعني لي بوين دانترسيكسيون اونتر سيد اف في لاكس دي زابسيس يعني مع محور الافاصيل حلوا معادله كتساوي اف دوك اكس كتساوي زيرو. اذا فيما سمعتو هاد لا كيسيون ديال لي بوين دانترسيكسيون اونتر سي دو اف اي لاكس دي زابسيس توجور اون ريزودر ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو. نحلو معادله اف دو اكس كتساوي زيرو. اذا هنا نجيو هنا غادي نحلوها نكتبو ليهم يعني اون ريزودر هاد ليكواسيون هادي. يعني ليكواسيون ديالنا شنو امبليك كوا امبليك اف دو اكس ايكال شنو ايكال زيرو. دائما نحلو معادله قلنا اف دي اكس ايكال زيرو. اجا رونبلاس اف بار سا فالور حنا ما غنعوضوش بهادي غنعوضو باللي بينا. اذا نتعامل مع الامتحان الوطني بذكاء بما ان قال لك فيريفي بوي دونك غادي نستغلو هادي ما نستغلوش ديال المعطيات. اذا غنستغلو هادي دونك كوا دونك امبليك جي رونبلاس اف بار سا فالور امبليك اف دي اكس موان زان فاكتور دي اكسبونسيال دي اكس موان 3 ايكال زيرو. Donc si j'ai a fois b égale à 0, donc l'un des العناصر يعني s'annule. Donc implique que هذا égale à 0, or هذا égale à 0. Implique que exponentielle dx moins 1 égale à 0, or exponentielle dx moins 3 égale à 0. Et je déplace les constantes du deuxième membre. Implique que exponentielle de x égale à 1 ou exponentielle de x égale à 3. Et j'ai la règle exponentielle de x égale à k implique quoi que x égale à il est 2 k. Donc implique que x égale à quoi x égale à ln 2 1 ou x égale à ln 2 de 3 implique que x égale à quoi égale à 0 ou x égale à x elle reste comme ln 2 et le 3. S'annule quand exponentielle moins 1 égale à 0 implique, on termine, implique que exponentielle x moins égale à 1 et implique que x égale à ln de 1. Égale à ln de 1, donc x égale à 0. Donc x égale à 0. Si df, donc si df admis. Donc, si f admet un point d'inflexion en point d'abscisse 0. Et si je calcule 0, je trouve l'image de lien et 0. Donc, c'est le point O. Donc, admis O, c'est le point d'inflexion pour CDF. Et je passe aux questions suivantes. Donc l'équation de la tangente en A. L'équation de la tangente en O. La tangente en point O. Il a déterminé l'équation de la tangente en O. هذا واحد السؤال اللي هو اعتباطي كيتعطى ديريكتومون يعني اون سي كوا اون سي هاد ليكواسيون ديالو علاقه بسيطه خصك تحفظوها دائما اون سي كو لا طونجونت ليكواسيون دو طونجونت اي اون ا توجور ليكسبرسيون ديال لا طونجونت كوم سوي دونك y اون y ايكال اف بريم دو a فاكتور دو x moins 1 plus f de. Donc, pour déterminer la tangente, l'équation de la tangente en 1, on sait la règle générale on sait que y égale à f' de a, facteur de x plus a de moins 1 plus f de a. Et je remplace a par sa valeur, c'est quoi a? C'est l'abscisse de point A. L'abscisse, je vois 0. L'image, je vois 0. Donc, elle a 0, ou je remplace là par 0. Mais je calcule f' de 0. L'expression de l'échange de l'F'. Donc,
Donc y implique y égale à f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Donc on a f' de x égale à l'expression de là. Donc si je remplace 1 par 0, hein, je trouve 2 fois 1 et 1 moins 2. Donc moins 1 fois 2, c'est moins 2. Donc on a implique égale à moins 2 2x. Moins 2x. Donc la tangente c'est égale à moins 2x. Car si je remplace f' هنا ب 0 غتعطينا جوج فوا ناقص واحد هي ناقص جوج مي ليماج دو 0 سي 0 يعني ديجا كالكولي فاش لانه معروف هو غادي يكون هو نقطه ديال اصل المعلم. اي لا كيسيون المواليه هي شي كوا اني دون لا فيغور سي دسو دونك اش اللي كاين شنو ديتيرميني ليكواسيون. دونك هنا نتوقف هنا. لا بارتي اللي بقات لينا هي لا بارتي ديال الانتيغرال راه خصص ليها هاد لي بارتي ديال الانتيغرال بوحدهم. اذا بالنسبه للانتيغرال هي اللي بقات ليا في التمرين راه خصص ليها تمارين خاصه بوحده بالانتيغرال باش ما تغلطوش باش ما تدوخوش لان الداله ملي كطوال نتوما كتدوخو. اذا هزيت الانتيغرال عزلتها بوحدها. اذا نتمنى تكون فهمتوا نشوفوا الحصه اخرى ان شاء الله. اذا بالنسبه للبارتي اللي بقات لكم دابا في الداله اذا البارتي اللي بقات لنا في التمرين هي البارتي ديال حساب التكامل الانتيغرال. والانتيغرال هنا هاد البارتي ديال التمرين هزيتو بوحدو عزلتو باش ما تكونوش يعني تدوخوا مع الداله والانتيغرال. اذا خصناها الحصه الاخرى. الله الموفق.